मेरा नाम डॉक्टर उस्मा अकरम है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं और फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है। आज मैं आप लोगों से एक बहुत अहम मौजू पर इस लिहाज से कि लोगों में इसके बारे में बहुत से मिसकंसेप्शन और पाए जाते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगी। और ये है कि कटे हुए तालू और कटे हुए होंठ, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। हमें पाकिस्तान में इस तकलीफ़ वाले बहुत से बच्चे मिलते हैं और ये एक पैदाइशी मर्ज़ है और ये पैदा होने से पहले ही बच्चों में हो चुका हुआ होता है और इसको हम कहते हैं कि ये एक डेवलपमेंटल एनॉमली है जो कि पैदाइशी नुक्स के तौर पर ज़ाहिर होती है जिस वक़्त बच्चा जो है उसकी पैदाइश हो जाती है। और ये कटा हुआ तालू और कटा हुआ होंठ जो है ये जितनी भी इस तरह के पैदाइशी नकाइस पूरी दुनिया में जिन बच्चों को होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आम पाया जाने वाला नुक्स यही है। और तकरीबन पाकिस्तान में आप इसको इस लिहाज से समझ लीजिए कि हर 1000 में से जो 25 बच्चे होते हैं, जो 1000 बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 25 बच्चों में कटे हुए तालू या कटा हुआ होंठ हो सकता है। अब ये क्योंकि एक पैदाइशी नुक्स है और ये वो वाला पैदाइशी नुक्स है जो कि बच्चों में शुरू में ही जिस वक़्त वो तकरीबन 4 से 7 माह 7 हफ़्ते का हमल होता है, 4 से 7 हफ़्ते का हमल, बिल्कुल पहले शुरू के 2 महीने जिस वक़्त बच्चे के आज़ाब बन रहे होते हैं। और कई दफ़ा ये वो वाला वक्त होता है जिसमें ख़वातीन को मालूम भी नहीं होता कि वो हामला हैं। उस वक़्त बच्चों के आज़ाब बन रहे होते हैं। तकरीबन 4 से 7 हफ़्ते के हमल में बच्चे के जो आज़ाब बनते हैं उनमें उसके होंठ और तालू बन रहा होता है। और ये एक पैदाइशी नुक्स उस वक़्त ही हो जाता है बच्चों में कि उनके तालू और होंठ आपस में 2 हिस्सों से आके जुड़ते नहीं हैं और ये किसी भी शक्ल में नज़र आता है। कुछ का बहुत ज़्यादा होता है, कुछ का कम होता है, लेकिन इसका असर जो है वो 25 बच्चे 1000 में से ऐसे होंगे जिनमें ये नुक्स किसी दर्जे का पाया जाएगा। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि ये अमल जो है ये पैदाइश से पहले ही हो जाता है और ये अमल जो है बनावट का डेवलपमेंटल डिफ़ेक्ट है। और ये डेवलपमेंटल डिफ़ेक्ट बच्चों में पैदा जो है वो उनकी 4 से 7 या 9 माह तक, 9 हफ़्ते तक के हमल के दौरान हो जाता है। और ये शुरू के 2-3 माह होते हैं जिसमें माओं को मालूम भी नहीं होता कई दफ़ा कि वो प्रेग्नेंट हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन क्योंकि ये इस किस्म का तकलीफ़ वाला अमल है जिसके बारे में हमें पूरी मालूमात नहीं है कि ये सब बच्चों में तो नहीं होता, जिन 25 बच्चों में होता है 1000 में से वो कौन से हो सकते हैं। हमें रिस्क इसके बारे में मालूम है कि कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। उनमें सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो पाकिस्तान में पाया जाता है वो कज़न मैरिजेस हैं। तकरीबन 88% बच्चे जिनमें हमें कटे हुए तालू और कटे हुए होंठ मिलते हैं ये वो होते हैं जिनकी कज़न मैरिजेस हुई होती हैं। उसके अलावा वो वाली माएँ जिनमें शुगर होती है और अनकंट्रोल्ड शुगर होती है प्रेगनेंसी के दौरान, वो वाली माएँ जिनके बीच में फॉलिक एसिड नाम के एक ज़रूरी अज्जा की कमी होती है और अगर उनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो उनके बच्चे जो हैं उनमें भी ये पैदाइशी नुक्स हो सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, और पाकिस्तान में अल्कोहल का इस्तेमाल लोग नहीं करते लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत आम है, वो वाली मदर्स जो बहुत अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं उनमें भी ये नुक्स पाया जा सकता है। और एक और अहम चीज़ जो है इसमें है जो कि हर जगह पर हो सकती है वो है एपिलेप्सी। मिर्गी का जो मर्ज़ होता है इसके बीच में इसको काबू पाने के लिए दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं और ऐसी ख़वातीन जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला हों और वो मिर्गी के लिए या एपिलेप्सी के लिए दवाएं ले रही हों और उनको पता ना हो और वो प्रेग्नेंट हो जाएं उस दौरान में, तो उनकी में से कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनकी वजह से उनके बच्चे जो हैं उनमें ये नुक्स क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की शक्ल में हो सकता है। उसकी भी वजह यही है, जैसे पहले मैंने आपसे बताया है कि ख़वातीन जो कि हामला होती हैं उनको ये मालूम ही नहीं है कि जो आज़ा हैं बच्चों के शुरू के 3 महीने में ही बन जाते हैं और उस वक्त जो नुक्स होता है ये बाद में चल के पता चलता है और वो ऐसी दवाएं या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर लेती हैं जिसकी वजह से नुक्स हो सकता है। और ये एक लिहाज से अगर देखा जाए तो माएँ जो हैं वो पहले 3 माह में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इस तरह से होती हैं कि उनसे खाया पिया नहीं जाता,
اور جو بھی کھاتی ہیں ان کو الٹی آ جاتی ہے. تو اس کو اسی انداز سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک قدرت کا عمل ہوتا ہے خواتین کے بچوں کو بچانے کے لیے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز غذا میں جائے ہی نہ جو ان کے بڑھتے ہوئے بچے کو نقصان پہنچا سکے. اب یہ ایک وجہ ہمیں اس کی صرف یہی معلوم ہے کہ کچھ غذائی چیزوں کی کمی یا یہ کہ کزن میرجز جو ہیں ان کی وجہ سے یہ زیادہ کٹا ہوا تالو اور کٹا ہوا ہونٹ جو ہے بچوں میں پایا جا سکتا ہے. لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ جب یہ اس کے بارے میں باقاعدہ جو ہے پاکستان میں بہت دفعہ سروے کیے گئے ہیں اور اس کی میں جبکہ وجہ جو ہے وہ 88% میں کزن میرجز ہے، لیکن تقریباً 60% سے زیادہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ چاند گرہن اور سورج گرہن کی وجہ سے یہ کٹا ہوا لپ اور کٹا ہوا تالو جو ہے ہمارے بچوں کا پایا جا رہا ہے، جبکہ یہ بالکل ایک غلط بات ہے. اس کے بارے میں یہ اب سمجھ لیں کہ یہ ایک شک اور وہم ہے لوگوں کو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ کو میں نے پہلے یہ بات کہی ہے کہ کٹا ہوا تالو اور کٹا ہوا ہونٹ جو بچوں کا ہوتا ہے یہ اس وقت ہی ہو جاتا ہے جب صرف حمل 4 ہفتے سے 7 ہفتے کے درمیان کا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے خواتین کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ حمل کے ساتھ ہیں. تو چاند گرہن اور سورج گرہن کا اس وقت وہ چلی بھی گئی ہیں اگر چاند گرہن اور سورج گرہن والی جگہ پر اور باہر بھی چلی گئی ہیں تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ اور کئی دفعہ جو ہے چاند گرہن اور سورج گرہن اس کے بہت بعد حمل کے دوران میں ہوگا، پھر بھی وہ باہر نہیں جا رہی ہوں گی کہ جی ہمارے بچے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، جبکہ بچے کا جو کٹا ہوا تالو اور ہونٹ ہے یہ بہت پہلے بن چکا ہوا ہے، یہ بہت خرابی بہت پہلے پریگننسی میں ہو چکی ہوئی ہے. اسی طرح سے کئی دفعہ خواتین میں یہ بھی پایا جا رہا ہوتا ہے شک کہ یہ والی چیز ہم نے استعمال کر لی، کھانے میں یہ چیز ہم نے استعمال نہیں کرنی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا. تو کھانے میں کوئی بھی ایسی خوراک میں نہیں ہے سوائے فولک ایسڈ کے کہ اس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ آپ کو یہ تکلیف دے سکتی ہے. اور شوگر کا مرض ہے، اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی خواتین حاملہ ہیں یا وہ حمل ان کا ہونے والا ہو اس ارادے میں ہوں تو ان کو پہلے سے اپنی شوگر جو ہے اس کے بارے میں پورا قابو پانا ضروری ہے. یہ اس کی وجہ سے یا کوئی مرگی کی دوائی لیتی ہیں، یہ 3 ایسی چیزیں جن کا ہمیں بالکل حتمی پتہ ہے، اس کی احتیاط کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کٹا ہوا تالو یا کٹا ہوا ہونٹ جو ہے وہ بچوں میں اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ مائیں جو ہیں ان کو کوئی چاند گرہن کا یا سورج گرہن کا اثر ہو گیا، بلکہ اس کی وجہ سے کسی کو بھی کوئی پیدائشی نقص نہیں ہوتا. اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس میں شعاعیں اس وقت سورج سے اس قسم کی نکل رہی ہوتی ہیں کہ اگر آپ سورج گرہن کے وقت خاص طور پہ باہر جائیں اور اس سورج کو دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ آپ کی آنکھوں کو بہت شدید نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بیچ میں اس وقت ایسی شعاعیں ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھ کے اندر کے حصے کو جلا سکتی ہیں. بچاؤ کی ضرورت صرف اس لیے ہے، بچاؤ کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ وہ آپ کے حمل کو نقصان پہنچائے گا. اور حمل میں کسی بھی چیز کو ابھی تک کوئی بھی ایسا ہمارے پاس ڈیٹا نہیں اکٹھا ہوا جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کسی بھی وقت پر حمل میں سورج گرہن اور چاند گرہن کوئی اثر ڈالتا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ حمل کے دوران جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جائیں ان پر عمل کریں. اور اگر کسی کا خدا نخواستہ بچے کا کٹا ہوا تالو یا کٹا ہوا ہونٹ ہو بھی تو یہ کس طرح کی چیز ہے جو 100% ٹھیک ہو جاتی ہے. اس کا علاج بہت سادہ اور آسان ہوتا ہے، اور ہمارے پاس پاکستان میں بہت سارے سینٹرز ایسے ہیں جہاں پہ یہ مکمل فری بھی کیا جاتا ہے. اس کو آپریشن کروانا پڑتا ہے پیڈیاٹرک سرجن سے، اور یہ پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ بھی آسانی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے بچے کو یہ تکلیف ہو تو اس کا مکمل علاج کروا لینا چاہیے اور جلدی کروا لینا چاہیے، اور یہ فری فیسلٹی بھی اویلیبل ہے پاکستان میں. میں امید کرتی ہوں کہ اس میسیج کے ساتھ آپ لوگوں کی کافی ساری یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ جو ہم سورج گرہن اور چاند گرہن اور ڈفرینٹ قسم کی اور وہم کرتے ہیں ان کا ہماری پریگننسی پہ کوئی اثر نہیں.